कुठ्ठाळीचे नुसते मार्केट पळयल्या तुमी. या नुसत्या मार्केटाचे पत्रे पळय आहा, पत्रे आहा ते सगळे परते पडले कळ्ळें न्ही. आनी भितूरल्यान खंय सामकी वेवस्था कंडिशन एकदम बॅड आसता. हायवे रोडारसून जर हे पळयलें न्ही इतलें सुंदर एका पेंटींग मारलें, सगळें इतलें बरें जाल्लें. पूण ही आतां बिल्डींग ही म्युन्सिपाल्टीची मार्केटीची बिल्डींग, पंचायतीची बिल्डींग नुस्तें मार्केट कित्याक बंद पडलें ना म्हटल्यार आमी थंयूय वचों कळ्ळें. कितें बाजार भरता ही बिल्डींग पळयल्या तुमी. आमी तुमकां फाटलें पोजिशन दाखयलां हायवे रोडासून हेजे पत्रे कशे उडोवन गेले ते. हे कुठ्ठाळीचे मार्केट. हांगासून हायवे रोड दिश्टी पडटा. सुंदर जाग्याचे सुंदर अशें हें मार्केट. नांव कितें तुजें? कशें चल्लां तुमचें मार्केट? लोक येता हांगासर? थोडे थोडे इतले लोक येयना. लोकांक खबर ना हें मार्केट आसा म्हणून? मार्केट आहा म्हणून खबर ना. म्हणजे रस्त्यार दुकान भरपूर जाले न्हू, भितर येयना. वयर सोडून येवपाक रस्त्या वयले सगळे दुकानाक लागून हिंगा मार्केटाक येयना लोक. ओके ओके. पूण कशें करून तुमी खपयतात? कशी करून खपयपाची पिड्यार जाली ओके. तू गो तू कितें घेवन बसला? फ्रूट वयता? फ्रूट वयता? कमी आतां आमी हायवे रोडानसून पळयता सगळे परते बित्रे परतेला मुगो वयर हे सगळे. कोण येयना पळोवपाक? सरपंच येयना, पंच येयना? पळयलें तुमी? व्हडलो बाजार हो हे मार्केट इतलें सुंदर. हेच्या मार्केटाची वेवस्था करून ही फाटली बाजू पळया. ही फाटली बाजू ही घाण कशा रितीन. आतां हें उदक खंयचें पडटा तें मागीर पळोवया. तुम लोग क्या बर्तन आता है? बर्तन को गिराए देता है? बर्तन को गिराए आता है इधर? हाँ हाँ, संडे को आता है। लोग संडे के दिन भीड़ रहता है। हाँ, संडे को ही इधर भीड़ रहता है, बाकी का दिन को किसी को भीड़ नहीं। मच्छी वाले लोग भी इधर बैठते हैं। अच्छा, म्हाका दिसता हें हांगासर नुस्तें विकपाक लागून हें बांदलेलें आसा अशें दिसता. पळया हे चौकट चौकट हे सगळें अशें घातलां. हें नुस्त्याची वेवस्था अशें कशें दिसूंक लागला. इतलो करोडोनी पयसो मोडलो लोकांनी बावड्यान. बारीक बारीक दुकानां कितें घातल्या, चिकनां हें तें. इधर मच्छी हे कित्याक घातल्या अशें? नहीं, लेकिन डाला है मच्छी के लिए. हाँ, नुस्त्याक लागून घातला है. किधर उधर? हाँ, वो सही में और कट्टा है. ओके. वयर कबुतरांनी सगळी घाण भरून दवरलेले आहा. इतली घाण अवस्था. इतले करोडांनी पयशे मोडून हांगासर हे आतां इतले हांगा आमदार हांगा इतलो लागीं आसता. हे इतले सगळे घाण पळया. हे हांगासर सबंद कुठ्ठाळेक काबार करपाक डेंगू, मलेरिया
घाण पडल्या सगळी वयसून उदक लीक जाता कसले उदक कितें उदक संडासाची आनी कितें पळया ही अवस्था आसा या कुठ्ठाळे मार्केटाची कोणें पळोवप हे पंचायतीचें लक्ष ना अजिबात पंचायतीचें अजिबात लक्ष ना हांगा लोक मार्केटान बसता हांगा भुरगे खेळोंक येता पार्किंग बरी वेवस्था आसा ना न्ही इतले सगळे आसता सगळी वेवस्था केल्ली आहा जाल्यार ही सफाईची हांगा कित्याक पळयना हेल्थ कित्याक पळोवया सुंदर हे मार्केट बांदला आनी मार्केट इतलें सुंदर बांदला इतलें ऊंच बीज आनी सकयल पार्किंग आहा तुमकां बसपाक आहा आमकां अशें आयकूंक येता की भितर कोण तरी येयनाय लोक कमी प्रमाणान लोक येता लोक येयना भायर आनी बाजार मार्गार बसयले लोकांक तेंच्यांनी बसयले की बसता तांकां उठयनाय लोक बसता हय मुद्दम मुद्दम हाडून सरकाराक काय जाय हय सरपंचान पंचान करपाक जाय की तांकां बसपाक दिवपाक जाय हे मार्केट आतां ते सकयल हांवें पळयल्या थंय पार्किंगे कडेन सगळी घाण इतली हालोली आतां सीट बसताली पूण आतां तीग जाणां बसताय तिगूच जाणां आहा तिगा जाणां यार एक बसताय खूंय पुरता कडेन ती वो जनतानार मोटर येता बसपाचें कितें म्हणपाचें तांकां चड खावपाचें आहा हय सांगलें आनी जेमा मागीर तुमी लोक आं सीएमा सांगलें वय आपण पुलीस जाणट्यांका सुवात दिता बसोवपा भितर हय ती ऐकना देवून हांवें म्हाका तें पंचायतीन करूं जाय हां तें पंचायतीन करूं जाय मातशें अशें सीएमान सांगलें हय म्हणजे आपण पुलीस धाडटलो आनी ताऱ्यार घालतलो तातूंत कांय खबर ना वयले केन्ना मेळोन येयली तुमी सीएमान मिटींग केल्ली पणजे पणजे केल्ली हां तेणी सांगलें आपूण रस्त्यार बंदाय तिका भितर हाडटलो म्हूण हय रस्त्यार इंकुबा दिवपा ना आमी सांगलोले हां हय सगळ्यांक आमचो जाण गेल्ली हां हांव गेल्ले ते टमाटाके गेल्लो आनी ते जुवान गेल्ले थंय बसले आपूण पुलिशे धाडटलो आटोम सांगलेले म्हळ्यार केन्ना सरपंचाक ताणें फोन करूंक ना ना कोण जाणा आमकां कोण जाय न्हू रे बाबा तुका दिसता आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक अशें लोकांक रस्त्यारसून हाडून अशें येता बरोवपाक ताका तितलो टायम आसतलो टायम मेवना हें काम बारीक बारीक कामां न्हू ही खरें म्हणजे जाल्यार सरपंचान बी पळोवपाचें न्हू लोकांनी निवडून तांकां कित्याक दिल्लें आसा हें सगळें पळोवपाक लागून सरपंच वळ्यांतली खंयची वळातली सद्या ती हिंदू हां आनी पयलीं आनी हिंदू आसूं क्रिस्तांव मोयर आसूं पयलीं शानी हालोले त्यानंतर दोन बायल लोकां हांवें हाडली भितर बसयली लोक बायसान वयताय केन्ना वळा सावन सगळ्याक पोवताय आमकां भितर कोण येता आमी चौक जावन पडटा हाय आमी भायर सरलो ना कित्याक आमगे रस्ते आमी सांबाळटाय आमी मात्री जाले आतां आमकां चड घेवपाक जायना बाय केले आमी आमकां जायना भोंवपाक नको आमी इल्ले आटाय पळता तुमी दिसाक सोफा फारीक कोत्ता हरकत डेलीची कितले इल्ले हाडले जाल्यार बसली 50 रुपया दिले गेली हां म्हणजे दिसा दीस तुमी बसल्यार पयशे फारीक करपाचे आमी कितें हरकत करी ओके ते मातशें पण तशें तुमकां दिवंक ना जाल्यार तुमकां त्रास करना तशें कांय ना मागीर तुमी सरपंचा कडेन डिमांड करपाक जाय रस्त्यार बसता तेजे कडेन सुबेज काड म्हणून ते 200 रुपया पूण येतील न्हू ते सुवातेर बसताय न्हू एक गाडी ब्रेक लागना येयली जाल्यार कितले जाण मोगता ती चुकताय भायर घेतो तो मोत्तलो वो बसलो तो मोत्तलो असो तो केन्ना मातशें ना भायर चड उबो रावता तो मोत्तलो इलेक्ट्रिसिटी आसा आनी प्लस तुजें इतले सगळे ऑफिसां आनी आतां सकयल घाण आसा ते एकट्याकूय दिश्टी पडना सकयल पळयलां न्ही पळयला वचून येयला सगळें काडला हेल्थाक कंप्लेनूय करपाक जाय तेची तूं कितें घेवन बसता तूं हांव नुस्तें दिता बरें तुमच्या नुस्तें विकता म्हटल्यार आनी ते तुमी वयर बसताय सकयल तेवटेन ते लोकांनी गाडयो बी दवरल्या थिंगा सगळी घाण आसा हय ती गाणी केले कोण ते मलेरिया बी जाल्यार कोण आयकोना कितें सांगो जाल्यार आयकोनाय आनी असले मलेरिया बी जावन ओके सगळे लोक मरोंक शकता कुठ्ठाळेचो कितें करपा बाय सांगो मागीर तुमी हेल्थाक एक लेटर करपाक जाय तुमी नुस्तेकारांनी सांगले आयकोनाय कोण आमगे लोक बाय चड ना
आम 4 जाण नुस्तेकार आहाय हा. 4 जाण भाजयेकार आहाय कोण नाही म्हणजे बाजारात आयतारचो लोक येता म्हणटा हिंगा बाजारात ती बेस्ट ती फेरी बसता हा ती आयदोणां बायदोणां घेवन हा, ती फेरी तसली भरपाची. ती फरी हय, भरता बेश्टी फेरी भरता. तेन्ना येयले आयतारचे एक होय, दीस होय, होय. गिरायक आयतारा जावपाचें एकूच तूं दीस पडटा ती. हय मागीर ना हय ना आमगे सामकी गिरायक जाय ना गो बाय बाल जाण आख्खो लोक मुगो बाय रस्त्यांचे येताय इकताय हांव इंता तेकोडा हांव रस्तो हरशी इतलो शॉर्ट आसा तरी सुद्दां रस्त्यार हांव बसोनी कितली नुस्तें इंगतालें जाण गो एक्चुअली मनीस आनी ते दोन हें हाडल्या पासून आमकां खबर ते मार्ग रस्त्यारच बसूंक जाय जाल्यार हे इतले करोडांनी पयसो मोडून मार्केट कित्याक बांदूंक जाय आसलें आमगे पयलीं मुगो बाय बेस्ट हे भाशेन पोतऱ्यांनी हाडलोलें आम तेन्ना मातशें बरें गिरायक जातालें हय हिंगा व्हडलें गिरायक जाता म्हाज्या फाटल्यान न्ही तुमकां शेतान एक बिल्डींग दिसता म्हणजे कुट्टाळीची नुस्तें मार्केट भाजी मार्केट अशें म्हणून केल्लें तें मार्केट आमी थंयसर भितूर गेल्या उपरांत तुमकां दाखयला कशा रितीनी भितूर घाण पडलेली आहा लोकांक थंय गिरायक जायना पयलीं खंय सरपंचान सांगलेलें आनी आमदारान सांगलें खंय सगळ्या लोकांक आमी हाडून बिडून बसयतले थंय म्हणून इतलें सगळें सांगलें आसतना सुद्दां खंय आतां तुमकां खबर आसा कुट्टाळेचो रस्तो तो हांगा बी ठाण्यार बी कितलो नॅरो रस्तो तो आनी तो नॅरो रस्त्याचेर लोक थंय नुस्तें विकूंक बसता थंय गाडयेवाल्याक त्रास त्या विकूंक बसतल्याक त्रास असले सगळे थंय त्रास जाता तरी सुद्दां मार्केटान कोण येयना मार्केटान बेश्टे 8 दिसांनी खंय एकदां हें जाता खंय म्हणजे जत्रा भरलेल्या भशेन एक बाजार भरता खंय आनी त्या बाजाराचेर खंय लोक मातशेशे येता 8 दिसांनी एकदां नुस्तें बिस्तें आमी उलोवपाची ती बायलां पयल्या नुस्तेकारां बाबडी तेजेरूच ती जगपाची आनी कांय खंयचो आदार ना जाल्यार तांकां अशा रितीनी थंय त्रास आसा आमची मागणी आसा कोट्यांनी पयशे मोडल्या तुमी ह्या आमचो प्रोजेक्ट तुमी हाडपाक पंचायतीचो हो मार्केट हाडपाक कोट्यांनी तुमी पयसो मोडलो हो असोच वाया घालता लोकांक सबका साथ सबका विकास म्हणटा सबका साथ सबका विकास जर म्हणटा जाल्यार हे सगळे पाड कशें पडला हेजेर विचार करूंक जाय लोक खंय सीएमाक मेळोंक गेले आमदाराक मेळोंक गेले सरपंचाक मेळोंक गेले पण कोणाचें अजून कांय ना मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी त्या लोकांक गरिबांक थंय सकयल तुमी पळयल्या कितली घाण आसा तेतूर अख्खे ठाण्याचो लोक डेंगू जावन सुद्दां मरूंक शकता कित्याक मच्छर ते हेवटेन तेवटेन वचत रावता इतली घाण म्हणून त्या मार्केटान दवरपाचें पळयलें तुमी कशा रितीनी सांबाळ करप आनी कितें पयसो कितें असोच येयल्लो तो तुमच्याच कश्टाचो पयसो तुमी ताका वापर जर सारको करिना फायदो कित्याक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट पत्रे उडोवन गेले सकयल घाण जाले उदक ना बरोबर बाजार बरोबर चलना लोकांचे हाल थंय लोकांक थंय हें करूंक मेळना चल्लां कितें हें खरें जाल्यार लक्ष घालपाचें चड गरजेचें आसा